तो हाय सांग मैंने गाँव बुला सारिकिना मुझे पहुँची गली दशहरा बुलापी कटक को कटक रे देखिए केमी कौन सेलिब्रेशन हो दशहरा कटक फेमस ना कटक भुवनेश्वर में तो ये सुना मेढ़ हो सुना रूपा चांदी मेढ़ नर्माली चांदी मेढ़ मुझे शुणी कल 200 कोटी टका खर्च हो चांदी मेढ़ केमिजा देखिया केमिजा कौन चांदी लगी से एक्सप्लोर करिया तो आसिकली कटक मार्केट को चल जा घाटी देवा कटक को देखिया केमिया कौन मेढ़ फेड़ सब चलती तो कटकर भ्यूटा टे देख प्रथम आम जा से जो आमर सब देखि जो गाँव में सब जो छोट छोट रिटेलर्स माने थांती माने दुकानी माने थांती से माने जो सब जिनस गुड़ाक जो आणती माने माल गुड़ाक जो आणती माने कटक ताकू कहते कि बड़ माल गोदाम तो से जो माल गोदाम से कमिटी केमिया कौन सब दुर्गा तैयारी करछंती से दुर्गा को फास्ट देखा आम जाऊे माने कटक माल गोदाम दुर्गा कमिटी से जो दुर्गा को देखिया केमिया कौन सी फास्ट मेढ़ तैयारी करछंती तो आम जीवा सेठी चलो आम जाऊँ प्रबल गाड़ी भिड़ देख मैंने ट्रक फ्रक सब लगी तो मालगोदाम एक्चुअली तो ये बैन हो मैंने एवं दशहरा टाइम से कहीं माल आसुना तो देख मालगोदाम तार एडे बड़ गेट कर राति बढ़िया से चकमक हम राति मुझे लाइव करी देखा आसिना तो दिन में एत से चकमक होनी खाली एटा लिचुटा लगी कि जलू भी ना बोधे ना जलूनी हाँ जलूची बहुत डीम जलूची राति देखा ना दिन में कौन एत देखा तो यहाँ हूँ नर्माली आम मालगोदाम दशहरा भ्यूटा यहाँ से भल कर पैसा एत इनकम कर मालगोदाम वाला भल कर ना तो चलो देखिए दुर्गाटा केमी कौन तैयारी लिचु गुड़ा लगी देखा ही जाऊनी लिचु किंतु भ्यूटा भल देखा ना कैमेरा वीडियो कले मत भल लगुच तो चलो टे देखी आसिया आम पहुँची गलु गेट पाखे देख लोक मैंने केते भिड़ आमर मुझे बुझीपारे फास्ट महिषासुर शिव को मार्च ना कौन ना यहाँ बोधे शिव यहाँ शिव ठाकुर महिषासुर को मार्चंती महिषासुर शेकर देख से बोधे सखी दुखी होती नना हरी बस पूजा चलती बढ़िया ये दुर्गा ही ना नर्माली किंतु दुर्गा टाइप रोटे बढ़िया डिजाइन करते बढ़िया देखा देख बढ़िया भ्यूटा ये सब ट्रक फ्रक सब लगी ट्रक इच्छा मालगोदाम इच्छा कम कि ना एवं सी तथापि भी अल्प अल्प चलती देख से जगह है बोली बड़ गेटा ये कर गेटा के बड़ा देखा ना तो ये गेटा टी देखी ये मालगोदाम पर्सनाल गेट तैयार कर दुर्गा पूजापी बढ़िया देखा राति ये पूरा टोटाली जलिब टोटाली बढ़िया देखा समस्ते बस पूरा ताजमहल टाइप लगुच गोटे जमी लाल किला टाइप गोटे तो आम से बुली सारू एवं आउ गए जगह जाऊँ नर्माली जो जानते कि आम गाँव में जो सब पर सब आणती से जो सब आणती माने कटकर बड़ बजार छत्र बजार से जगार ही सब पर सप्लाई हुए तो सेटा हूँ मेन परिवा सप्लाई आ जिनस मार्केट सब जिनसर तो छत्र बजार केमी तार दुर्गा मेढ़ कर ठाकुर कर चलो से देखिए बहुत टाँग सी खर्च कर गेटा नर्माली ये 200 कोटी टाँग खर्च होता मुझे कहते चांदी मेढ़ ये ही से चांदी मेढ़ देख दुर्गा माँ के सुंदर देखा नर्माली चांदीटा के माने गोरा देखा देख पूरा धला देखा सब चांदी सुंदर देखा रूपा ठार तो दामिका ना 200 कोटी टाँग खर्च हो देखुच तो मैंने से भाया मैंने बहुत लोक भिड़ टोटाली मुझे खाली दिन में पलि आसी फाँका अच्छे राति टोटाली ये मुँह मिलनी देखी हेनी तो वीडियो करदेली नो एंट्री लिखाई मैंने जापर कहीं जापर कहीं तुम जाइए गोटे गोटाए खंडे नहीं तुम 10 लाख टका तो ये रिपोर्टर मैंने देख ये पुलिस आम आर्मी बस पुलिस भी बस सब सिक्यूरीटी जे जीव भाई देवे सब सब प्लानिंग होना रही तो एत खर्च हो रिपोर्टर आसवे तो मुझे आसिक वीडियो करदेवी मत देखिए मैंने सब अनुज पुलिस मैंने अनुज कौन जाए तथा भी मो वीडियोटा बस कली आमर मजा हो भाई मोर आस ये जगार ना ठीक से मुझे जानी तथापि कौन माछ गाँ ना कौन तो ये भी बढ़िया दुर्गा तैयारी कर देख केते लोक भिड़ होती तो चलो आम ताकू भी देखीदे से भिड़ भिड़ ट्राफिक एम जाम टोटाली जाई होनी तो आम भिड कर देख के सुंदर भ्यूटा देखा ठाकुर ये भी बढ़िया होती जी लगुच मान लोकंर गहली जना पड़ी भगवान से भल देखा जाऊे कि सुंदर तैयारी होती बोली तो एत भिड़ सिंह केमती अनैछि देख तार सेफ्टी ठिया देख आम दुर्गा केमती होती देहरे भी ये बहुत जिन देख वीडियो ठीक से आसुनी भर झुणा बुलाऊँ बहुत सुना ये लगी नर्माली बहुत सुना लगी तो ये सब दुकान मैंने केमती देख तो जगन्नाथ सब रखी दुकान सब चलती
ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ କେମିତିଆ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବ ତ ଦେଖ କେମିତିଆ ସବୁ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା କଟକ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ସବୁ କେମିତିଆ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି କେମିତିଆ ଦେଖ ଏଇ ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଜଳିବ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଦେଖାଯାଉନି ଝକମକ ଦେଖାଯାଉନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ତଥାପି ଆଜି ଦିନ 10ଟାରେ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ 9ଟା ବେଳେ ବୋଲି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଲିଚୁ ଦେଖୁଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଟୋଟାଲି ଜଳୁନି ଏସବୁ ଏବେ ଜଳିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ସେ ରାତିରେ ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ରାତିରେ ପୁରା ଜଳିବ ପୁରା ଭଲସେ ଏବେ ପୁରା ଖାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଆମେ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆମେ ଥାନାରେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତ ଥାନା ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଏଠି ଏଟାର କ'ଣ ଇଏ ଅଫିସ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମାର୍କେଟଟା ଟୋଟାଲି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ତାର ଗେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଗେଟ୍ ତାର ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗେଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ମାନେ ଗେଟ୍ ସରିବ ହିଁ ନାହିଁ କଟକରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ବୁଲି ପାରିବନି ଯେତିକି ମେଢ଼ଟା ହେଇଛି କାଳେ 170ଟା ହେଇଛି ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲି ପାରିବୁ କି କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ବୁଲି ହେବ ତ ଏଇଟା ବୋଧେ ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ଗେଟ୍ ପରେ ତ ଗେଟ୍ ଆଉ କେଉଁ ଗେଟ୍ ମେନ୍ କିଏ ଜାଣିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏମିତି ଗେଟ୍ ଯାরা ଲାଗି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଭିତରୁ ଯିବା ଅଟୋ ଫଟୋକୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଯିଏ ଯିବା କଥା ସେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆମେ କାହିଁ ରହିବା ପଛରେ କହୁନ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ତ ଚାଲ ଏଇ ଦେଖ ଦୁର୍ଗା ଆମର ଦେଖିଦିଅ ଆମେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଭଟକି ଯିବା ଦୁର୍ଗା ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସୁନା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ପଛଟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ସୁନା ଇଏ ବି ନର୍ମାଲି 6-7 କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତ ପଇସା ପ୍ରବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କଟକରେ ତମେ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଦେଖିବ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ହେଲା ସବୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ ତ ତମେ ସବୁ କୁହ କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଶୋ ଗଛଟା ଦେଖୁଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମାନେ ମୁଁ କହିଲା ଜାଗା ଆମ ଥରକ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କି ହଉ କି ଇଏରେ ହଉ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଥାଏ ଏଠି କେତେ ଗଳି ଦେଖୁଛ ସେଇ ଗଳି ଭିତରେ ମାନେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଇ ଗଳିରେ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲଗେଇ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ହେଲେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ଚିକିଣିଆ ଡ୍ରାମାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଦେଖିଥିବ କେମିତିଆ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଅଛି ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ଟୋଟାଲି ଅଛି ଦେଖିଲ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ତା ଭିତରେ ବି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ତ ଏମିତିଆ ଗଳି ଭିତରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ଲାଗି ନେଉଛୁ ପୁଣି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଗାଁ ବୋଧେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ବଜାର କହିବ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଛେ ମାଛ ବଜାରର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛୁଆ ବଜାର ସିଏ ହେଉଛି ଦଶହରା ଦେଖ ଇଏ ବି ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ରୂପାର ଛାଉଣି ଆଚ୍ଛା ଅରୁପ ଆମେ ଯିବା କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ତମ୍ବା ନା କ'ଣ ସେଟା ଯେଉଁ ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା ସୁନା ତ ଦେଖି ସାରିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ଟା ବି ଦେଖିବା ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ରୂପା ମେଢ଼ ବୋଧେ ହଁ ସୁନା ମେଢ଼ ଦେଖିଲ ରୂପା ମେଢ଼ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିଲ ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ଟା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ଟା ଭାବୁଛି ଯିବି କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଦୀପ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଜଳା ହେଉଛି ଯିଏ ଆସିବ ଏଇଠି ପୂଜିବ ଏଇଠି ଜାଳିବ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆସି ଦୁର୍ଗା ମା'ଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିକିନା ଯିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଏଇଠି ମେଢ଼ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା।